Pozdrav ljudi, dobrodošli. Oh my god. Pozdrav. Dobrodošli na moj YouTube kanal, ovo je moj prvi YouTube video. Ako želite da vidite kako sam napravila, kako sam došla do ovog luka, nastavite da gledate. Počinjem sa Maybelline Age Rewind korektorom. Ga na kapke. Natapkate preko kavka. To je prilike to. Ovako vam izgleda paleta. Samo malo unutra. Evo možete da vidite boje koje su fenomenalne. Znači kao neka baza. Za sad mi se sviđa. Umačit ću. Sljedeća senka koju ću da uzmem je Eden. I isto tako ću da je stavim iznad kapka. Znači samo je tapkam na mestu gdje ću da blendujem. Anastazijinu blending brush. I samo ću da izblendam ivice. Zatim ću da uzmem tamniju malu varijantu iz slične boje koja se zove Saturn. Malo manju je, tanjem predelu. Po istim koracima. Naneću korektor na četkicu. I onda ću da prvo stavim ovako na sredinu kapka. Onda pogledate na gore i stvorit će se linija vašeg cut crease-a. Linija preklapanja kuda treba da ide vaš cut crease. Evo ga. Meni se već stvorilo. Tako da otprilike ovako. Ću ponovo Saturn i samo po ivicama ću da pojačam senku. Znači ovako nešto. A molim! Mačka. A ne! Senku Lure. Tako. I počet ću da je nanosim ovdje. Iz unutrašnjeg dela kapka. Isto to ću da uradim sa spoljašnjim delom cut crease-a. Otprilike ovako. Uradila sam i drugo oko. Uzimam, malo se skinulo, ali uglavnom u pitanju je Maybelline Fit Me korektor. Mislim da je, koja je ovo nijansa, nemam pojma. Obožavam. I nanosim ga na ovaj deo oka gdje želim da, uglavnom je to iznad zenice. U ovom delu ću da napravim taj kao halo efekat, što kažu. Ako čujete neke zvukove pored onoga što vam ja pričam, izvinite, ova kuća je puna ljudi. Sada ću da uzmem Sigminu četkicu, broj E30 koja izgleda ovako. Prvo sam razmišljala koju senku da uzmem i onda ću baš da uzmem nešto što je onako udrečo i to će da bude ova koja se zove Sphere. Sviđa mi se, nikad do sad nisam koristila, što ja kažem, magičnu senku, jer sam za ove sjajne flomastere, kada smo bili klinci, uvek govorila magični flomasteri. Uglavnom, magičnu senku Sphere nanosim na ovaj deo gdje će da bude halo. Uzimam Sigminu E55 četkicu, Tron, i naneću je u spoljašnjem delu
Hello Aya. I mogu vam reći da mi se već jako sviđa. Onako vuče na neku maslinasto zelenu. I baš mi se sviđa kako je pigmentisana. Stvarno. Znači samo tap. Unutrašnji deo da stavim malo Dimension senke. Pa da vidim kako će. Oh my god. Pa da vidim kako će to da izgleda. Sviđa mi se. Idem dalje sa središnjim delom kapka. Mislim da ću da uzmem Piramid senku. Znači bukvalno ću cijelu paletu da iskoristim na očima. I sa njom ću da pređem preko ove magično žuto zelene. Da. To je najtamnija senka na paleti. I senčim krajeve, jako je pigmentisana. Wow. I senčim krajeve cut crease. To sad izgleda nije šta. Ali ne brinite se, izgledat će nešto. Ja se nadam. Uzimam tanku Sigminu četkicu. Broj E06. Napravi mi nešto. Uzimam korektor. I krećem po liniji cut crease-a. Da nisam dobro počela. Znači napravila sam sa korektorom blagi prijelaz po liniji cut crease-a sa jedne i sa druge strane i vlažnim maramicama sam obrisala sve što je ispod popadalo i napravila oštre uglove na očima tako što sam obrisala senku. Paralel i nanosim samo u ovom dijelu, krajnjem dijelu cut crease-a. Slabo senka lucid. I stavljam ispod obrve. Isto to stavljam na unutrašnjosti dijela sljepočnice. Završila sam nanošenje korektora. Sada ću da uzmem tamniji MAC-ov također korektor za konturisanje. Iskonturišem lice. Ovako. Moj podbradak. Malo da sklonim kosu. Uzimam Real Technique Contour Brush i razmazujem polako korektor. Višak korektora kada nanesem, onda ga ovako blago i razvučem. I samo blend. Štucam. Znam na šta vam ovo liči. Nije tako. Obećavam. Mineralni puder od MAC-a. Uzimam Beauty Blender, natapkam Beauty Blender u to i nanosim na highlight delove lica. Ne mogu da pričam. Na čelo. Skidam puder.
A sada da pređemo na ovo. Prvi put ću da koristim Anastazijinu Brow Wiz. Ima s jedne strane četkicu za obrve. Ok. Tanko. Pa da počnemo. Prvo ću da probam na koži. Aha, vidim. Ok. Pa mogu vam reći da mi se sviđa. Zato što mogu tanko da izvučem. Totalno je drugačije od Deep Browa. Sa ovom olovkom dosta prirodnije izgledaju obrve. Čokolada. Isto od Anastazije. Ispod obrva. Mislim u donjem delu obrva. Kraj. Sredina. I kod početka samo malo ispod. I to je to. Početak ostavljam sa ovim svetlim da bi izgledao prirodan efekat obrva. Sada ću da uzmem Anastazijin Glow Kit koji se zove That Glow, jedan od njenih prvih highlightera. Možete tako da kažem. Uzimam jednu ovakvu četkicu, veliku pufiku i uzimam highlight i nanosim na deo iznad jabučica. Obožavam njen highlight zato što je stvarno jako pigmentisan i retko koju je ravan Anastaziji. I na čelo, na ivici čela, što kaže moje rogove i sredinu. Nekako izvučem i onda lice i smanjim mi vizuelno čelo. Tako da obrve sam završila, highlight sam stavila. Ovaj highlight od senke je fenomenalan. U uglovima očiju jako mi se sviđa. Njena senka je pigmentisana do bola. Idemo dalje. Na oči ću da stavim Dodo Lashes. Imam Aurin lepak u crnoj boji. Nekako uvek krećem ovako od sredine. Kraj oka. I onda unutrašnji deo oka. Na use ću da stavim Lime Crime Carmine u nijansi Wicked. Prvi put isprobavam na usnama, tako da... Ima miris vaniljica. Divna je tekstura. Vidite i sami. Savršen. Osjećaj je savršen. Suši se dosta brzo, tako da pažljivo ga treba nanositi. Pigmentacija savršena. Znači, oduševljena sam. Oh my god. Vrijedilo je dati pare za ovako nešto. To je to. Ovo je moj završni look. I nadam se da vam se svideo ceo moj tutorial. Ja se jako izvinjavam ako sam delovala malo uštogljeno. Obećavam da nisam takva. Znači, kao što vidite, Anastazijina paleta je neverovatno pigmentisana. Od mene sve preporuke. To je to sve od mene što se tiče ovog make-up looka. Nadam se da vam se sviđa i vidimo se sljedeći put. Ćao!